السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم وصفه تاع مثلجات بالفراوله des esquimaux aux fraises. Je commence par les ingrédients. عندي 130 غرام تاع فراوله، 130 غرام de fraises، 80 ملل de lait condensé، 80 ملل حليب مركز، ملعقه كبيره تاع سكر، une cuillère à soupe de sucre، 120 غرام تاع كريمة الخفق، 120 ml de crème fraîche. Je commence par la première étape, on va cuire les fraises avec le sucre. Donc je mets les fraises dans la casserole avec du sucre et on va remuer sans arrêt. Donc je vais cuire mes fraises jusqu'à 5 minutes et je n'oublie pas de remuer sans arrêt. هنايا غادي نطيب الفراولة لمدة 5 دقائق وما نرفعش يدي منها، لازم نحركها بدون انقطاع. بعد ما تبرد الفراولة نمروا للمرحلة الثانية تاع التحضير. بعد ما برد هذا الخليط تاع الفراولة مع السكر، هنا نبداو العمليه في المرحله الثانيه اللي هي نخلطوا الحليب المركز مع الفراوله. Donc je vais mélanger le lait concentré avec les fraises après refroidissement bien sûr de ces dernières. نمروا لكريمة الخفق. Je commence à battre ma crème pour avoir une crème chantilly. Donc voilà. والآن نمروا للمرحلة الأخيرة، هي نخلطوا مزيج تاع لي فريز مع كريمة الخفق. Donc je vais mélanger les fraises avec la crème chantilly. هنا نستعمل la spatule. Donc je vais mélanger délicatement. Bon, après l'obtention d'un mélange homogène, là je vais mettre ce mélange là dans une boîte. بعد ما أصبح الخليط متجانس غادي نوضعه في علبة تاع حليب. أنا استعملت هنا علبة تاع حليب، ممكن تستعملوا أي علبة عندكم. غادي نبدا في عملية وضع الأعمدة. عندي هنا des bâtonnets. J'ai des bâtonnets, je vais leur préparer le remplacement. On va faire ça ensemble. Donc j'aurai besoin d'une règle. Je vais compter 1 cm. نحسب هنايا سنتيمتر واحد، نجيب السكين وندير الثقب هنايا باش ندخل العمود. Donc je vais faire un trou pour pouvoir mettre mon bâton ici. Voilà. Je vais à partir de ce bâton là, je vais compter 1 cm aussi pour faire un petit trou après pour découper l'esquimau. Et à partir de ce trou là, je vais compter 1 cm pour mettre un deuxième bâton. Donc je répète, j'ai à partir du début là, de l'extrémité, j'ai compté 1 cm. Après je compte du bâton jusqu'au deuxième bâton, je vais compter 2 cm.
ندخل العمود. اذا كما قلت لكم نبدا من الحافه تاع العلبه. عندي هنايا سنتيمتر واحد، ندير ثقب، نحط العمود، ومن بعد نحسب 2 سنتيمتر وندير العمود الثاني. بعد نفس الشيء ندير 2 سنتيمتر وندير العمود الثاني، هكذا باش كي نقطعهم هنايا شاك اسكيمو يكون عنده 2 سنتيمتر في لارجور تاعه. دونك نكرر العمليه. وبعد ما نكمل مع كاع لي باتوني اللي عندي، من بعد نقص العلبه وندخل الخليط تاع الكريمه تاعي تاع لا كريم. دونك je vais découper le haut de la boîte. إذا الآن غادي نوضع الكريمة في العلبة. Donc je vais mettre ma crème glacée dans la boîte de lait. Je vais enfoncer les bâtonnets à l'intérieur. Et je vais essayer de frapper comme ça va être réparti dans toute la surface. Et je ferme avec un film alimentaire, je laisse dans le frigo pendant 24 heures. Le lendemain, je vais les découper et je vais vous montrer le résultat. بعد ما قطعناهم هاي النتيجة. والآن ما لازمش نخلوهم على برا، إلا كان تستهلكوهم قلعوا لهم هذاك لو بابي اللي راه مدور عليهم، سينو رجعوهم افيك لو بابي في الكونجيلاتور. وش هي طيبة، جربوهم وإن شاء الله يعجبوكم. السلام عليكم.